ପରେ ରଖିଛି। ଆରେ କଣ ରଖିଛ କୁହ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସାର୍। ନଟିଆ ନଟବର ସାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କଥାଟା ହିଁ କହିଛ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମହେଶ୍ୱରୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜନନୀ ଓଙ୍କାର ରୂପିଣୀ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମହିପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳବନ୍ତ ବଳୁଆ ଅଭିରତ କୁଶଳ ଶିବ ବନ୍ଧୁ ନଟିଆ ନଟବର। ଏ ନଟବର କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ତମେ କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପଚାରିବନି ବଳବନ୍ତ ବଢୁଆ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି? ହେ ସାରେ ନଟିଆ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଆରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିছে? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆରେ ନାଇଁ 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 ଅସୁବିଧାଟା ରହିବ କୋଉଠି? ତାହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାଜା ପୁଅ ବଳବନ୍ତ ବଢୁଆ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତମେ ଠିକ ସେଇଆ ଉତ୍ତର ଦେବ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ସାରେ। ହେ ନଟବର ଆରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ସାର୍। ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ଭଲରେ ବୁଝାଇ କୁହ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ଭଲରେ ବୁଝାଇ କୁହ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର 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 ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ସେନାପତି ମହାଶୟ ହେ ନଟବର ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପହରଚା ବସିବାର ଭଲରେ ବୁଝାଇ କୁହ ନ କରି ଚିନ୍ତା। କୁହନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପହରଚା ବସିବାର ଭଲରେ ବୁଝାଇ କୁହ ନ କରି ଚିନ୍ତା। ବାହ୍ୟ ବହିରେ ମାନ କଲେ କି ଆକ୍ରମଣ ରାଜକୋଷରେ ଅଭାବ ହେଲା ଧନ। ଯଦି ଖବର କହିଲେ ଦେବୀ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଯଦି ଖବର କହିଲେ ଦେବୀ ଧନ ପୁରସ୍କାର। ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ମୁଁ ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭୂପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳବନ୍ତ ବଢୁଆ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଜାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଜାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଥିଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କରମ ବନ୍ଧୁ ନଟିଆ ନଟବର। ତାମାନେ ତମେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ସମାଚାରଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ନଟବର ଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନଗରୀର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦଟା ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଟା? ଆରେ କୁହ
रहस्यटा कौन अछि सारे अरे कहि जा नटवर रहस्यटा होची कौन ए भारी विपद विपद अरे गुप्त संवादटा जेते विपदपूर्ण हेले मध्य मु सुनिबा पई पूर्ण प्रस्तुत अछि नटिया अरे कहि जाओ ताहले ये कर्नाटक देशर गुप्त समाचार सुनिबा को चाहू हाँ गुप्त संवाद ताहले कहूची अरे कुह कुह बंधु अरे कहूची बने खबर सेनापति सुन इथर कहूची बने खबर सेनापति सुन इथर यही कथा भारी डर सेनापति सुन इथर अरे कुह यही कथा भारी डर सेनापति सुन इथर अरे आगो को कौन अच्छी कही जाओ तापर अछि अरे कुह नटिया छानी बसला कुआ रदर दुटा छुआ दुटा पिया ए नटिया मो बड़ भाई महेंद्र प्रतापंक बेणीपुत्र सारंग तरंग ए कथाटा कौन मते अजଣା अछि जे मो सम्मुखरे परिप्रकाश करूछु नटिया अरे मो बड़ भाई को बेणीपुत्र सारंग तरंगर कथाटा जानि साइला परे लाभटा कौन हब रे लाभटा कौन हब लाभ हब ना क्षति हब अरे क्यों लाभटा हब आग समाचार शुणी नियंतु तारे कहि जाओ संवादटा कौन छानी बसला कुआ रदर दुटा छुआ दुटा पिया अरे से सारंग तरंग को नहीं हमें कौन करने को पड़िबो ताके जल्दी जल्दी हत्या कर सेनापति सुन इथर जल्दी जल्दी ताको हत्या कर सेनापति सुन इथर यही कथा भारी डर सेनापति सुन इथर अरे संवादटा भारी मजा लागुछ रे नटिया आग को कौन अच्छी कही जा आग को गोटाए मुख्य समाचार अछि अरे से मुख्य संवादटा कौन कही जा नटवर कही जा सेई मुख्य समाचार आहुरी विपद अरे चेते विपद हेले मध्य सुनिबा पई म पूर्ण प्रस्तुत अछि ताहले ठीक अछि कही जा नटिया ए रजार पा तोरानी काम दुनिके करी काम दुनिके करी ए नटिया अरे मो बड़ भाई महेंद्र प्रतापंक बड़ रानी पद्मावती मरीगला परे सारंग तरंग बेणीपुत्र को लालन पालन करबा पई कलिंगगढ़ राजकन्या दुर्गेश्वरी को मो बड़ भाई द्वितीय विवाह करिसंती नटिया अरे से सानो रानी दुर्गेश्वरी संपर्क रे मो सानो भाउज हेबे रे नटवर मो सानो भाउज हेबे अरे मो सानो भाउज दुर्गेश्वरी को कथाटा मो पाखरे कही लाभटा कौन हब रे अरे लाभटा कौन हब कही जा लाभ तो हबाटा सुनिश्चित मते लाभटा दरकार कही जा नटवर तम सान भाउज होची कौन तमर सुना अंडा दिया कुकुड़ा अरे केमिति सुना अंडा दिया कुकुड़ा कहले सिना जानिबि नटिया ताहले कहूची रजार पा तोरानी नाम दुर्गेश्वरी नाम दुर्गेश्वरी ଆଉ
तापरे कौन अच्छे कही जा ताकू जाई पटापटी ए ताकू जाई फसा फसी परसे ना फसी तुम्हारी तरह এই কথাটা ভারী ডেঞ্জার সেনাপতি শুনো শুনো শুনাই अरे तो मुंडर एते सब असल बुद्धिटा पूरी रही रे अरे सुन सुन शास्त्र अनुसार नारी माया बढ़ी पाड़ी ब्रह्मा दान पारंती जाने अरे तो कहवा कथा अनुसार जदि मो सान भाउज दुर्गेश्वरी को मो प्रेम जाल फसाई दे पाइले अरे पितृ संपत्ति कौन आपे 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 सर्वस्व संपत्ति हाथ मुठा को चढ़ी आसब नटवर आज दिन ठार भाविले ए सान दियर बाबू बलवंत प्रेम सान भाउज दुर्गेश्वरी जा फसीगला अरे ताकू जेमिति मु नचाइबी सेमिति नाचिब उठ कहले उठिब बस कहले बसिब भारी मजा आसबरे नटिया आउरे मु राजा हेले तू हेबु महामंत्री नटवर चाउल उपरे पान पत्तर पत्तर उपरे गुआ अरे मु होची ए कर्णाटक राज्यर वत्सल खलनायक बलवंत बड़ुआ अरे देखुच कौन बाजी उठुवीर घंट शंख मार्तल कहारे मुझे आसंता प्रभात कर्णाटक राज दरबार को पितृ संपत्ति को अधिकार करने